inabot guys. Sinigang. Sinigang na hipon. So guys, so our lunch for today, sinigang na hipon with halaman. Halamang ligaw. Halamang ligaw. Ito guys, at saka may niluluto po kaming ano dito, kutsinta. Yan, mainit, buksan. May sinasalang din akong mga panty. Oh, yan. Tsaka yung rep namin sobrang dumi guys. So, yan guys. Yan guys, yung birthday girl namin. Si Wing Garin. Birthday girl ngayon. Magluluto po siya ng spaghetti. Yung spaghetti niya naging tilapia. Ito guys, ito yung malulutuin. Maha ba, Ate Wing? Kutsinta. Kutsinta. May cake pa guys. So guys. Ayan guys. Ito yung tinatawag talaga. Ito yung ano, legit na dirty kitchen. Tingnan nyo guys, oh, yung sahig namin. Dirty kaya tinatawag na dirty kitchen. Yan o. Dirty kitchen. Ayan guys, malapit na maluto yung kutsinta. Yun guys, I love cake. Tingnan mo, I love cake. Celebrate with Goldilocks. Ito yung birthday celebrant, batang bata pa guys. 18 anyos guys. 30 years ago, 18 siya. 46 na. Ay, bata pa. 46. Life begins at 40. Bay ka na, bay. Ibig sabihin, 6 anyos ka pa lang. Ito guys, yung batang antike. O, yan. Two joints. Dirty kitchen ah. Dirty kitchen guys, dirty kitchen. Ayun na guys. Pinain time guys. Biscuit nyo guys, pinain time. Hindi mo guys. Walay klaro, walay luwag. Walay luwag. Lagay mo sa yan, bread. Ayun na guys. Yan guys, for today's videos. Ayan guys. Galing sa ano to guys, sa kanal. Nahuli namin. Ayan guys, pampabata to guys. Okay, that's it. Let's go. Pwede pa yung baso. Ha? Yup. Dirty kitchen guys. Uy, utak ka. Kumakain nga tayo ng ano yung medyo mabaho Ito pa kaya nalaglag lang? Di ba pare, ano masasabi mo? Tubong antiki. Ayos. Ito guys, batang antiki ito. Kamukha ni Is Espinosa. Nung nabugbog. Yan guys, kutsinta. Sa gustong pumunta dito, PM lang. Ayan. Magkano per order de? Magkano per order, Tewing? Yan,
isa. Lima. Tapos 10. Tapos 10 naman. Ah, 3-10. Okay. Okay kayo. Okay kayo. Dirty Kitchen, guys. Harap mo. Para bang kumakain tayo. Live dapat yun. Live yan. Hindi. Guys, matsong-matso yung body ko. Wala na. Kamukha ni Isis Pinoza nung kabataan. Nung, nung nabugbong na. Ayan o. So guys, oh. Ah. Ito yung Yeah. damo na kinuha ko doon kanina sa ano. Dahon ng ano, Vietnam, guys. Mm. Yung Sarap gamot pala. sa sugat. Ito guys, oh, yung ano, yung itlog. Itlog ng ahas. Masarap yung itlog ng ahas, guys. Panghalo sa cake. Rice cake. Ayan, oh. Ayan, guys. Kanan, guys. Dirty Kitchen. Yan. Siyempre. Yung birthday celebrant namin, pinangakuha ng spaghetti, guys. Nagiging tilapia. Yan. Malupit talaga. Ikaw talaga. Idol. Idol talaga, idol.